नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Welcome to Payal Multi Plaza, a one एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्गा पूजा कार्निवल 2024 आसनसोल में कल आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में 15 पूजा कमेटियों ने भाग लिया। बर्नपुर नौजवान क्लब फर्स्ट, कोर्ट रोड सेकंड और अपकार गार्डन थर्ड हुए। फर्स्ट आने वाले को 2 लाख और ट्रॉफी, सेकंड आने वाले को 1.5 लाख और ट्रॉफी, जबकि थर्ड को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी दिया गया। इस अवसर पर मंत्री मौलवी घटन, मेयर विधान उपाध्याय, MP शत्रुघ्न सिन्हा, DM, CP, जिला परिषद मेंटर V शिवदासन दासू, जिला परिषद के सभाधिपति, डेप्यूटी मेयर और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बांग्ला शिल्पी ऋतुपर्णा सेन गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। মঞ্চের ডান দিকে অর্থাৎ যেদিকে আমরা ভগৎ সিং মোড় বলি সেদিকে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন। আদিবাসী নৃত্য শেষ হলে আমাদের অতিথিরা, যারা মাননীয় অতিথিরা মঞ্চে চলে এসেছেন, তাদের আমরা বরণ করে নেব। আদিবাসী নৃত্য শেষ পর্যায়ে আজকে আমরা শেষ হতে চলেছে। করে নিলাম, তাকে অভ্যর্থনা জানাই। শঙ্খধ্বনির সাথে উলুধ্বনির সাথে প্রবেশ করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। খুব জোরে করতালি হবে ওই সময় শিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের জন্য এবং তার সহযোগী শিল্পী যারা রয়েছেন দর্শকবৃন্দের কাছে বিনম্র অনুরোধ। बामुनारा अमृता हाउसिंग के 3 फ्लैट में चोरी की खबर से कॉलोनी में हलचल मच गई। CCTV कैमरा की मदद से पता चला कि 3 बदमाश सुबह फ्लैट में दाखिल हुए और 3 घरों को निशाना बनाया। इस चोरी से हाउसिंग के लोगों में चोरों का आतंक फैल गया है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ঘটনা ঘটেছে সকাল 6:10 নাগাদ আমার কাছে ফোন আসে যে ই ব্লকের 3rd ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাটে দরজা ভেঙে চুরি হয়েছে। তখন আমি প্রথমে সেক্রেটারি কৌশিককে ফোন করি আর দুটার যোগে নিচে নেমে আসি। যাই ততক্ষণে ওনার দাদা চলে এসেছেন। চলে এসে তখন পুলিশ কল হয়ে গেছে। আমরা ওয়েট করছিলাম, পুলিশ আসলে পুলিশ ডিটেল দেখলো। প্রথম পুলিশ ঢুকলো, আমরা দেখলাম যে মেন কলাপসেবল গেটটাকে, যে গোদরেজের লকটাকে ভেঙেছে। তারপর ওর ডোরে মানে ভালো ডোর লক লাগানো ছিল, সেই লকটাকেও ভেঙে ঢুকে আলমারি খুলে সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। তাই ওটা দেখতে ইন দ্য মিন টাইম খবর আসে না 2 BHK সাইডেও চুরি হয়েছে। তখন আমরা 2 BHK সাইডে যাই। 9 নম্বর ফ্লোরে একটা আর 8 নম্বর ফ্লোরে ও দুটোতেও সেম ভেঙে ওদের গহনা আর মেনলি গহনা আর টাকা চুরি হয়েছে। কি সন্দেহ করছে তো গ্যাং একটা ঢুকেছে। আমরা খবর পেয়েছি সাভারমা কিছুদিন আগে চুরি হয়েছে সোডা ফ্ল্যাট, সেটাকে আমরা কনসাস করে আজকে তপনও হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে সিকিউরিটি যদি ঠিক থাকে তাহলে এটা হয়তো আটকানো যেত। তাহলে কি কোথাও আপনাদের যে পার্সোনাল নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা সেটা ভুগছি নিরাপত্তা। আমরা এখানে বিগত 4-5 বছর ধরে সবাই বসবাস করছি। মানে এইরকম ঘটনা আমাদের প্রথমবার। আমরা জাস্ট দরজা কলাপসিবল গেটেও দেয় না, দরজা দিয়ে আমরা বাইরে চলে গেছি, ঘুরতে গেছি, এরকম ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। আমার ফ্যামিলি থাকে যখন আমি অফিস যাই এমনি দরজাটা নর্মাল লক করে চলে যাই, কিন্তু আমরা জানি এটা আমরা ফ্ল্যাটে আছি, আবাসনে আছি, সিকিউরিটি আশেপাশের লোক আছে, সিকিউরিটি আমার তো ফার্স্ট ফ্লোরে সব থেকে চুরি আছে। আপনার নাম? বিদ্যুৎ বিকাশ দিনটা। কালকে বিকেলবেলায় আমি 4:30-5টার সময় আমি ফ্ল্যাট বন্ধ করে আমার গ্রামের বাড়ি মেজিয়া রানীগঞ্জের পাশে ওখানে আমি গেছিলাম।
পুজোর জন্য বাড়িতে মিসেসও ছিল না, ও বাপের বাড়ি গেছিলো। আজ সকালবেলায় 6টা সাড়ে 6টা নাগাদ আমি একটা ফোন পাই আমাদের সোসাইটি থেকে যে ই ব্লকের 3 BHK-তে একটা ফ্ল্যাটে এরকম হয়েছে, দরজা ফরজা ভেঙে চুরি হয়েছে। তো তারপর আমিও আমার এখানে যারা বন্ধু বান্ধব আছে সোসাইটির লোক আছে ওদেরকে ফোন করে বলি যে আমিও তো নেই, আমারও তো গেট বন্ধ আছে, একটু চেক করার জন্য। তো এসে দেখা যায় যে আমার ফ্ল্যাটেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। দেখতেই পাচ্ছেন মেন গেট ভাঙা, কলাপসিবল ভাঙা, বেডরুমের আমার বাইরে লক করা ছিল সেটাও ভেঙেছে, ভেতরের পুরো আলমারি ফালমারি সব ভেঙে দিয়েছে, সব খোলা। আমার এইদিকে পাশের বেডরুমও তাই অবস্থা। কারণ এক্স্যাক্টলি কি গেছে না গেছে মিসেস আসছে ওই না এলে আমি বলতে পারবো না কতটা কি গেছে না গেছে। পুলিশ কি এসেছিল? আমি আসার আগে মলানদিঘি থেকে এসেছিলো, আমার সাথেও একবার যোগাযোগ করেছে, ফোন করেছিলেন একটু আগে, ওনারা যোগাযোগ করেছিলেন। কোথাও কি আপনাদের নিরাপত্তা, যেটা আবাসনের নিরাপত্তায় কি খামতি আছে? একদমই আছে, কারণ আমাদের যারা সিকিউরিটি গার্ড যারা থাকেন তারা নামকে অবস্থা থাকেন, একদম সংখ্যাতে খুবই কম। ডি ব্লকের যে পিছন দিকের পাঁচিল আছে হাইট একদম কম। এটা নিয়ে আমরা কমিটিগতভাবেও বিল্ডারকে বহুবার বলেছি যে পিছন দিকের পাঁচিলের হাইট বাড়ানো, ফেন্সিং করা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সিকিউরিটি দেওয়া। নইলে এরকম ইনসিডেন্ট আমাদের এই ই ব্লকে 3টে ফ্ল্যাটে আজকে গতকাল রাতে ঘটনাটা ঘটেছে। গতকাল রাতেই হয়েছে, কারণ আমি তো পরশুদিন আমি ছিলাম, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি চাবি দিয়ে গেছি। অবশ্যই নিরাপত্তা গাফিলতি। কোথাও কি সন্দেহ করছেন? পরিচিত, কারণ খবর তো নিশ্চয়ই ছিল, খবর না থাকলে কি করে জানবে? রাত্রেবেলায় চুরি করতে এসে তো এরকম হবে না যে ঘুরে ঘুরে দেখবে কোন ফ্ল্যাটটা বন্ধ কোনটা খোলা। নিশ্চয়ই কোনো খবর ছিল, খবর নিয়েই নিশ্চয়ই এসছে, কারণ যে 3টে ফ্ল্যাটে হয়েছে সেই 3টে ফ্ল্যাটই লক ছিল, কেউ ছিল না। কি চাইছেন এখন তাহলে? সঠিক তদন্ত হোক এবং আমাদের সবার আগে দরকার যে আবাসনের নিরাপত্তা পর্যাপ্ত হোক। নাহলে এই ইনসিডেন্ট অন্য কারোর সাথে যে কোনো দিন ঘটতে পারে, দুপুরবেলাতেও হতে পারে। বাড়িতে আমরা সবাই ডিউটি চলে যাই, বাড়িতে বাচ্চা বয়স্করা থাকেন, তাদের নিরাপত্তা। রাত্রিবেলায় বাড়িতে আমরা যদি গেট লক করে দিই কোথাও 1-2 দিনের জন্য যাই, এটা সবার মনে একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল আমাদের এখানে। আমরা কখনো ভাবিনি যে এরকম ঘটনা আমাদের এখানে ঘটবে। আপনার নাম? আমার নাম অনিক রায়, আমি হচ্ছি অমৃতা হাউসিং বামুনাড়া, আমার ফ্ল্যাট নাম্বার হচ্ছে E72। আমরা আজকে ভোরবেলায় আমার কলিং বেল নক করলো, আমি বেরোলাম, তখন 5:30 পৌনে 6টা বাজে। তখন আমার সামনের বাড়ি ভদ্রমহিলা উনি কাঁদছেন, নার্ভাস হয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন যে এরকম মনে হয় অমৃতা শুভেন্দু পোদ্দার বাড়ির মালিক, যে ওর বাড়ির দরজা ভেঙে গেছে, ভেঙে চুরি ফুরি করে নিয়েছে সব। তো তারপর আমরা সবাইকে ডাকলাম, জানালাম, শুভেন্দুকেও জানালাম। তারা কোথায় গেছে? ওরা গেছে দার্জিলিংয়ে গেছে। কোথাও কি আপনাদের এই আবাসনের নিরাপত্তার যে সে ব্যবস্থাটা ঠিক নয়? না, আবাসনের নিরাপত্তা আমরা একদমই অসন্তুষ্ট, এটাতে খুবই অসন্তুষ্ট। মালিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, জানানো হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা কি আছে? সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে, গ্রাউন্ডে আছে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ফ্লোরে থাকা দরকার। কি চাইছেন এখন আপনি? আমরা চাইছি সিকিউরিটি আরও করা হোক, সিকিউরিটি আমরা আরও টাইট সিকিউরিটি চাইছি। আপনার নাম? কল্যাণব্রত সিনহা। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सिलपांजल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंस वेयर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस।
जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है टीपी मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल स्कोर ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. আপনার বাড়িতে বিয়ে আছে বা আপনি নতুন বাড়ি কিনছেন, তাই চাই দারুণ দারুণ ফার্নিচার, তাও আবার কম খরচে। কম খরচে বেস্ট ফার্নিচার মানে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Furniture World, a real world of exclusive furniture store. Almirah, dining table, center table, dressing table, luxurious sofa, sofa set, बेड, wardrobe के बेहतरीन कलेक्शंस खरीदे 20% की धमाका छूट के साथ है फाइनेंस फैसिलिटी इजी EMI के साथ। एक बार जरूर आए फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के विपरीत, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম फर्नीचर वर्ल्ड। के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে আমাদের পক্ষ থেকে বরণ করবেন অপর একজন চলচ্চিত্র তারকা, যিনি আমাদের আসানসোলের কাছের মানুষ, আমাদের সাংসদ শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়। শিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এই মুহূর্তে মঞ্চে, মূল মঞ্চে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাকে, শিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাকে আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের এই কার্নিভাল কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় সাংসদ, আমাদের প্রিয় মানুষ শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, তিনি বরণ করে নেবেন তাকে। শিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এই মুহূর্তে মূল মঞ্চে রয়েছেন। আমি দর্শকদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা জোরদার করতালি দিয়ে, আপনাদের যেখানে আপনারা আছেন সেখানে দাঁড়িয়ে এই জোরদার করতালি দিয়ে বরণ করে নিন শিল্পীকে। শিল্পীর হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে।
মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়। তার হাতে দুর্গা প্রতিমা তুলে দিলেন মাননীয় এমপি আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়। এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, খুব জোরে করতালি দেন শিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তার মতন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন চলচ্চিত্র তারকা আজকে আমাদের আসানসোলে এই কার্নিভালে এই মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তিত্ব রূপে এই কার্নিভাল সশরীরে উপস্থিত হয়েছে এবং যারা দেখছেন অন্যান্যভাবে মানে নানা রকম আজকাল যে সমস্ত ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সেই সংখ্যাটা হয়তো লক্ষ্য পেরিয়ে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দুর্গাপুজোর কার্নিভাল কলকাতাতে শুরু করেছিলেন এবং সেই কার্নিভাল এতটাই সফল হয়েছিল, এত মানুষের সমর্থন হয়েছিল যে আজকে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে দুর্গাপুজো। আপনারা জানেন যে ইউনেস্কো দ্বারা দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে তিনি কলকাতার পরে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এই কার্নিভাল করার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন এবং তারই নির্দেশে আমরা জেলায় জেলায় এই কার্নিভাল করার সুযোগ পাচ্ছি। গত বছর আমরা আসানসোলে প্রথম কার্নিভাল করেছিলাম। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, মানুষের আশীর্বাদ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে এবং এবারে মানুষের যে সমর্থন তা গত বছরের থেকেও দ্বিগুণ কেন তিনগুণ পেরিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আগামী দিনে আসানসোলের এই কার্নিভাল আপনাদের আশীর্বাদ এবং সমর্থনে আমরা হয়তো কলকাতাকে ছুতে পারবো না, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় জায়গাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব যদি আপনাদের এই সমর্থন থাকে। আমি ধন্যবাদ জানাই যে সমস্ত ক্লাব, যে সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটি আজকে তাদের প্রতিমা নিয়ে এই কার্নিভালে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন রকম প্রদর্শন করছেন। আমরা তিনজন এখানে জাজ রয়েছেন। আপনি জানেন যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি সেক্রেটারি মহারাজ সমর্পানন্দজি মহারাজ, ওনার নেতৃত্বে আরও দুজন জাজ, একজন হচ্ছেন আমাদের আসানসোল গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অন্যজন হচ্ছেন সুশান্ত রায়, আমাদের এই অঞ্চলের বিশিষ্ট শিল্পী। খালি এই অঞ্চল নয়, যার নাম আমাদের রাজ্য কেন সারা দেশে আজকে ছড়িয়ে গিয়েছে। তিনি গ্লাসের মিউজিয়াম করেছেন, যা আমাদের আসানসোলের এখন গর্ব। আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, খালি আপনাদেরকে এইটুকুই আমরা আজকে বলতে চাই যে আপনারা যেভাবে আজকে উপস্থিত হয়েছেন এবং এই কার্নিভালকে সফল করেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য আজকে আমরা এটা বলতে पारी যে আসানসোলে আমরা সফল করতে পেরেছি। और इतने कम समय में इतना पॉपुलर हो गया क्या दुर्गा महोत्सव, दुर्गा पूजा जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शायद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर दुर्गा माँ की आराधना कहीं होती है तो हमारे बंगाल में, हमारे कोलकाता में, हमारे आसनसोल रसोल में होती है। और इसका नेतृत्व हमारा सौभाग्य है कि देश की सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पॉपुलर कद्दावर लीडर ममता मई, किंतु आयरन लेडी ऐसी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिस ममता जी के बारे में हम कह सकते हैं कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ये करके दिखाया ममता बनर्जी ने कि आज ये दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया
पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा महोत्सव है, पहला ऐसा त्योहार है, पहला ऐसा उत्सव है जिसको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। ये हम सबों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और इसी दुर्गा पूजा में कार्निवल की घड़ी में एक बात और याद आती है कि ये बंगाल की भाषा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा, शरद बाबू की भाषा, शरद चंद्र की भाषा, विद्यासागर बाबू की भाषा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा, ये आज तक इसको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया था। इतनी बढ़िया भाषा, इतनी मीठी भाषा, इतनी अच्छी भाषा, उसको ममता जी के नेतृत्व में उनके अथक परिश्रम और प्रयास की वजह से आज पहली बार नवरात्रे और दुर्गा पूजा की घड़ी में बंगाली भाषा को हमारे क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला है, क्लासिक दर्जा मिला है। और इसके लिए हम सब बंगाल की जनता जनार्दन का, आवाम का और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी जी के हम आभारी हैं कि इन्होंने कहा वो करके दिखा दिया कि ममता जी वो लेडी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की शिरोमणि है वो, और वो जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। आज उन्होंने इस दुर्गा पूजा की शान में, आन बान शान में आप लोगों के साथ मिलकर जो 4 चांद लगाया है, हम उसके लिए यहाँ के लोगों का, आसनसोल बंगाल और सबसे ज्यादा ममता जी के नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं इस कार्यक्रम में आज इतनी देर से जो बैठा हुआ हूँ, सिर्फ यही बात कहने के लिए कि देखिए इस भाषा की ऊंचाई कहाँ तक गई और दुर्गा माँ की महिमा आज पूरे विश्व में सबसे बढ़ चढ़ के हुई। इसी को कहने में आया। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग सुख शांति से आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और इसके आसपास के जुड़े सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।